आमचे इल्लेशे राज्यान वर्साक 350-400 लोक जीव घालयतात आपलो आनी ह्या हाजेर खूब विचार मंथन जाता, खूब आपले आपले ओपिनियनां दिता हे लोक कित्याक मरता. पूण आमी लोकांनी जे आमी रस्तो वापरता ते आमी कायद्याक रिस्पेक्ट दिता काय ना हो प्रश्न. अपघात कित्याक जाता, कायद्याचें आमी पालन जर केलें जाल्यार अपघात कितले कमी जातले. हें एक आयच्या दिसा तुमकां उदाहरणां दिता. आतां ही गाडी तुमी पळोवशा, नो पार्किंग बोर्डा सकयल पार्क केल्ली आसा. येदो व्हडलो बोर्ड आसा, क्लियर विजिबिलिटी आसा, अशें म्हणूंक शकना की हो बोर्ड दिसूंक ना. आतां ही गाडी हांगा दवरलेली आसा, ताका लागून हो रस्तो अर्दो जाला. त्या वटेन एक गाडी डबल पार्क केल्ली आसा, हाका लागून हो रस्तो जाला बारीक आनी फाल्यां जर कितके अपघात जावपाचे चान्सीस हाका लागून वाडटा. हे कित्याक घडलां? एका मनशाचे निश्काळजीपणा मुळे बेजबाबदारपणे हो मनीस कायद्याक रिस्पेक्ट दिना. ह्या गाडयेचो मालक ताका कोणाचेच पडलेलें ना, कोणाचो जीव वता, कोणाक त्रास जाता. आतां पळय ॲम्ब्युलन्स येता, गाडी येता, कितलो त्रास जाता ह्या एका गाडयेक लागून. हे पळया कितलें हें जाता तें. आमचे DIG ट्रॅफिक जेन्ना गोंयांत येवन तांणी पदभार सांबाळलो, तांणी पयलेच आठवड्यान एक ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली की ज्यो गाडयो झिब्रा क्रॉसिंग जे लोक वापरता तांकां ते झिब्रा क्रॉसिंग वापरूंक मेळचें आनी ज्यो गाडयो झिब्रा क्रॉसिंगार पार्किंग करतात तांचो आळो बसचो. पूण त्या ड्रायव्ह जाल्या उपरांत सुद्दां हांव पळयत आसा की झिब्रा पार्किंगाचेर गाडयो दवरप हें सदांचेंच जाल्लें आसा. पणजेन खंयचो एक झिब्रा क्रॉसिंग ना जाचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो ना. हांवें पुलिसेक कमीत कमी असले 150 व्हिडियो धाडले आसतले, फोटो धाडले आसतले, पूण ही प्रॅक्टीस बंद जायना. लोकांक आज सुद्दां हे पणजे शहरान झिब्रा क्रॉसिंग वापरूंक मेळना. बाबा तुजें नांव कितें? अजय. अजय कितें? कुरवळकर. ही गाडी तुजी? माझी. तुजें लक्षात आयलें की तुवें गाडी दवरली ती झिब्रा क्रॉसिंगाचेर दवरली? माझी दवरली अशी. पूण तुमकां अशें दिसना की हो झिब्रा क्रॉसिंग लोकांक चलपा खातीर आसता? तुमकां दिसना की आपूण चूक करता ही? सगळ्याक चूक करता, सगळे चुकीचे आसा. सगळे चुकीचे आसा, पूण कितें आसा सुरवात एका मनशा पासून जाता न्ही. आतां जर सगळेच चूक करता म्हण आमी चुकी करीत बसले जाल्यार हो संवसार फुडें खंय वतलो? आमी चूक सुदारूंक जाय आनी दुसऱ्यांक आमी सुदारूंक लावची अशी तुका दिसना? हय तें दिसूंक जाय न्हू. आतां हांवें दवरलें म्हणून दुसरें म्हाका दवरलें म्हणून दुसरें सुदारूंक जाय म्हणून. ओके. आतां हाज्या फुडें तूं प्रयत्न करशी की लोकांक आडावपाचें? हय आमी सांगतात कोणाक नो एंट्री वचूं नाका म्हणून. आमी हांगा हरशीं आमी हांगासर दिसाक 100 फावटी तरी सांगता नो एंट्री आहा. कोण आयकत ना म्हणून करतले. तुमी कायदो मोडून थोडे तुका हय थोडे वयता हय नो एंट्री सांगता आमी वच म्हणून ते कोण आयकना कोण. आतां आमी हे ज्या जाग्यार उबे आसा हे जुंता हावजाचे भायलो फुटपाथ. ह्या जुंता हावजान कमीत कमी म्हाका दिसता 20-25 सरकारी ऑफिसां आसा. शेकड्यांनी लोक आपले विविध कामां खातीर येतात. पूण हांगा जर तुमी पळोवशा फुटपाथाचेर मोटरसायकली कायम दवरलेल्यो असतात. हांगा जाणटे लोक येतात, बायलो येतात, पूण ह्या लोकांक हे स्कुटरी फुटपाथार दवरून चलपाक कितली अडचण जाता. वा हे स्कुटरी दवरणारे केन्नाच विचार करनात. पुलिसेक हे फोटो काडून हांवें कमीत कमी 25 ते 30 वेळा धाडल्यात. पूण हो प्रकार थांबना. फुटपाथ हाका लोकां खातीर चलपा खातीर आसता. फुटपाथाचेर आनी कांय आसचें न्ही. ही भौमानिस्त हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. पूण ती ऑर्डर आसून सुद्दां हे आज तुमी जर पळोवशा जाल्यार पणजेन अर्द्या वयर फुटपाथाचेर स्कुटरी आनी कितें कायम दवरलेलें आसता. लोकांच्या हक्काची जाणीव ना. जशी गाडी दवरपाक लोकांक पार्किंगेक जागो जाय तसो लोकांक चलपाकूय जागो जाय. हाज्या बद्दल आमी विचार करपाचें सोडून दिलें टोटली. हे आमी आतां हांगा उबो आसा गोंयच्या पणजे शहरांतल्या एका नामनेच्या हॉटेला मुखार, जे हॉटेलाचें नांव फिदाल्गो. ह्या हॉटेलान भायले ट्युरिस्ट येतात, देशी ट्युरिस्ट येतात आनी त्या हॉटेला भायर जी नो एंट्री लेन आसा, नो पार्किंग जी पळय झोन आसा, ते पूर्ण झोनान गाडयो उब्यो आसा. जेन्ना पळय भायले लोक आमचे कडेन आमच्या शहरान येता, आमच्या राज्यान येता, तेन्ना ते लोकां मुखार आमची कितें प्रतिमा निर्माण जाता? गोंयान राज्याक आमी कायद्याक किंमत दिना हीच प्रतिमा निर्माण जातली. हॉटेलाच्या दारान गाडयो आसा, ती बोर्डा पोंदा गाडयो आसा, वो फूल झोन नो पार्किंग. पूण कितल्यो गाडयो तुमी मेजूंक शकता? आतां 10 गाडयो हांगा उब्यो आसात. कायद्याक आमी किंमत दिता, ती किंमत गेली खंय? कायद्याक आमी किंमत दिता आयच्या तारखेक? आनी सदांच पुलिसे कडेन बोट दाखोवप, सदांच ते अपघात जातकच मागीर ताची कारणां सोदत बसप, हें करण्यापेक्षा कायद्याक किंमत दिवपाक आमी केन्ना शिकतले?
आमी आतां उबे आसा हे पणजे CCPचे जे ऑफिस आसा CCPची बिल्डींग आसा थंय उबे आसा. ताच्या सायडीक जर ही तुमी बिल्डींग पळोवशा हांगा ही म्युन्सिपाल्टीचीच बिल्डींग. हांगाचे लोक वो फुटपाथ वापरता जे म्युन्सिपाल्टीन येणारे लोक त्या वटेन वता, त्या वटेन दुकानां आसा आनी वो रहदारीचो वाट. पण ह्या फुटपाथाचेर आयज तरी आयतार असल्या कारणान कमी दिसता, पण ह्या फुटपाथाचेर कमीत कमी 20 ते 25 मोटरसायकली डेली उब्यो आसता आनी लोकांक वो फुटपाथ वापरूंक मेळना. ही गोष्ट हांवें CCPच्या कमिशनराक कळयल्या, ट्रॅफिक पुलिसेक कळयल्या, पण हो प्रकार हांगाचो बंद जायना, लोकांचे त्रास उणे जायना. कमिशनर बाब, मेयर बाब, तुमी मातशें पळया, लोकांचो आवाज आयकया, त्रास जाता लोकां खातीर. तुमकां परतय हाज्या पयलीं सांगलेलें आसा, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, फुटपाथ लोकां खातीर क्लियर दवरचे. सर तुमचें नांव कितें? विजय नायक. तुमी आतां बाजारांत सामान घेवंक हय आयले. हय हय. आतां हे जे तुमी पळया, हे बाजाराच्या एंट्रन्साक इतल्यो स्कुटरी दवरलेले आसा, तुमकां हाचे बद्दल कितें उलोवन दिसता? कितें उलयतलो म्हणल्यार ही सायड हांगा मोस्टली पे पार्किंग केला. सो हे ना सध्या पे पार्किंग ना, बंद आसा सगळें. बंद आसा. सो पे पार्किंग करप ते. पे पार्किंग केल्यार सगळ्यांकच बरें. मीन्स गोवोरमेंटाकय फंड्स येता आनी लोकांकय बरें. पळयलां हांवें, एक जड बॅग घेवन तुमी हातांतल्यान आयले. तुमकां दिसना हाचे त्रास जाता ह्या गोष्टी? त्रास जाता. हांवें स्कुटर फुडें लायले ते पार्किंग हांगा मेळत ना म्हणून. कित्याक सांगता अशा रस्त्यार लावन लोकांक त्रास जाता. ते आमी समजूंक शकता, आमकांय तशेंच त्रास जाता न्ही. सो हांवें फुडें लायले व्हरून. कित्याक सांग आमकां लागून कोणाक त्रास जाले नाका हांगा. फुडें लायले व्हरून. जड आसूं बॅगां आतां. आतां हे तुमी पळयलां हांगा, हे जशें मिस्टर विजयान सांगलां, इतले लोकांक ह्या बाजारान येवपाक वचपाक त्रास जाता. आतां हे म्हाका ह्या लोकांचें एक समजना, हे जे आतां स्कूटर अशे दारान हाडून लावन वतात, विचार करनासतना की बाबा हो बाजार हांगा जेन्ना भायर सरतले लोक तेन्ना जड सामान घेवन भायर सरतले. हाचे बद्दल कोणाकच दिसना. स्कूटरी हाडप, येतेच तुमी जर स्कूटरी पळोवश्या सारक्या एंट्रन्साक आसात. आतां ह्या स्कूटरींतल्यान पार करून लोकांनी वचप कशें? ह्या लोकांक आमी कितें म्हणपाचें आतां? सभ्यपणाच्यो, सुशिक्षीतपणाच्यो सगळ्यो मर्यादा ज्यो ओलांडलेले लोक हे म्हणजे हे शिकलेले लोक. ना ना ना, हे एक्चुली हे कितें आसा, हे थोड्या लोकांक इवन तांकां सांगितलें भितर व्हर म्हूण स्कुटरी व्हरपी ते. स्वताक त्रास नाका, भितर तांकां सांगता भितर व्हर म्हणून. इवन हांगा ते एक राम बी आशिल्लो, व्हरपाचें भितर ते सायडीक भायर सरपाचें. नॉट बॉदर अदर्स. हय न्ही. हे आमी आतां हे आमकां दिसता हे आमी सदांच पुलीस आनी म्युन्सिपाल्टीचेर अवलंबून रावन कितले म्हण रावतले. आमी जर स्वताक थोडीशी शिस्त लायली, थोडोसो त्रास घेवपाची जर आमी तयारी दाखयली जाल्यार प्रॉब्लेम जायना लोकांक. हांगा लोक भायर सरता आसतना आपटतात, थोडे पडटात. वो पळया आतां वो फूल फुटपाथ त्या वाटेंतल्यान बाजारान येवपाक, पूण ह्या फुटपाथाचेर चलपाक एक फूट जागो दवरलेलो ना. आतां तुमी पळोवश्या हो बाजाराचो एंट्रन्स. आतां हे जंटलमॅन, नांव कितें सर तुमचें? हां, मिस्टर राजनान आपली मोटरसायकल बाजाराच्या दारान दवरल्या, पण मिस्टर राजनान हो विचार करूंक ना की बाबा लोक बाजारान वतले कशे, सामान घेवन भायर येतले कशे. हे मिस्टर राजनाक पडलेलें ना. मिस्टर राजन वो फुल नो पार्किंग झोन. पार्किंग भायर फुटपाथार मोटरसायकली चलोवंक अलावड ना, भितर येवपाक अलावड ना. वो फुटपाथ कायद्यान लोकांक चलपाक दवरलेलो. मातशे भायर लावशात गाडी. स्मॉल बाईट. Small bite. We are from Ingo. About what do you want to talk about? In general, Like in general about marketing, shopping. what? Okay. Few questions I'll ask you. Okay, no problem. सर तुमचें नांव कितें? Anthony Fernandez. एंथनी. तुम्ही बाजाराक आयल्या सामान घेवन? होय होय.
सर तुम्ही ही जी स्कूटर हांगा दारान लायले तुम्ही रियलायज केला की हांगा तुम्ही इतलो कमी जागो सोडला की लोकांक बाजारात येवपा वचपाक त्रास वय 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 हांवें ऑलरेडी पिकअप येयला पिकअप करतना रोकडो भायर बट सरतलो सर वो जो पर्यंत तुम्ही भायर सरता तुम्ही कितल्या लोकांक त्रास करता तुम्ही रियलायज केला वय वय रियलायज सो करता मातशें तुम्ही ती स्कूटर काडशे वय वय काडटा नो प्रॉब्लेम फुडल्यान भायर पार्किंगाक खूब जागो आहा ओके ओके नो दिस प्रॉब्लेम इज नॉट अ civilized way to park and this is a no parking zone, this is also not a legal way to park. Okay, okay, because there's a lot of problem of parking here. Sir, problems Yeah, are there I know, doesn't justify violations of yeah, law. I know, sir. What you're saying, Violation is right. of law is I just law. came for a pickup, so the guy told me. to Sir, take it here, whatever, drop it and I'll go. riding a scooter on Yeah. footpath is prohibited by law. Okay. Parking a scooter on footpath is also prohibited by law. Okay, There is a very clear High Court order to keep the footpaths clear. Okay, And I feel we are Goans, we are educated Yeah, people. yeah, yeah. You are right. I'm should sorry. respect. Yeah, I'm sorry about So, it. could Okay, you I'll remove please it. park? No, no worries. Okay. With all this, okay, there should be law, order, everything. But what happens, here, mostly when the law order comes, the normal people, right, they are the most affected. You agree with this? Sir, when we respect the law, there will be no effect on the common people. Law is meant for the benefit and the betterment of the people. people. But- If you violate law and Yeah. if you start giving justifications to violate law, that will bring anarchy in this society. Yeah, because see, I'm just. You understand anarchy? I got you what you said. Okay. We cannot, if we start justifying the violations, we will be nowhere. Somebody will be robbing and then saying, I don't have anything to eat. Somebody will be doing other bad So things. what I'm saying is, Yeah. what you are doing is perfectly right. Yeah. I'm not saying I did a mistake. I agree to it, right? But what I'm saying is, why there are no proper procedures for all this to be removed? Sir, there are procedures in Then place. why so much We have of called illegal the cops. parking? We have called the cops. Yeah. But problem is, cops are limited. There are Yeah. only few hundred cops. And But there are few okay, thousand since I'm vehicles. new here, okay, I want to know, like, what are the procedures if somebody is coming for a pickup, just a pickup here? Sir, no Okay. procedure for a pickup. There is Yeah. a basement parking Yeah. where pickup and taking your things are much easier. But you see the state of that parking, right? Sir, if you raise your voice, it will change. If you just start Man, violating. we have done this. Normally, what happens is raising your voice these days doesn't help. Sir, it is helping. I am standing here for last 1 year. Yeah. And things are changing. It's not that it is a totally but we need I cooperation. saw a few group last time when they came here, they were cleaning the market. Did you see that? It was all over Facebook and everywhere. No, I missed that. Yeah, it was a great deed, seriously. And I myself, I try telling people, I try telling everyone. When you come to the market, right, I know I did a mistake. So I agree to it. I don't say I have not done a mistake. Okay, it's a mistake, you corrected me, well and good. I'm very proud of it. Okay, and it gives me a chance to improve myself in the future. Now what happened, I saw these young few people come in here, clean the market, clean these walls. You see the state again after a week, it's the same. So you know why it is same? Because Yeah. people are not concerned. People who get disturbed, imagine if 15 people every day raise their voice on this Yeah. issue, there won't be any parking problem. You know what you have to do? Just click a photo and mail it to Goa Police. You know the Goa Police ID? sptrafficgoa@gmail.com. You just Okay. have to click a photo and send it. They take action immediately. We can be their helping hands, we Yeah. can be their eyes, we can be their ears. Now, because normally when I come here, I work for a restaurant, so I have to come here very quick, because I don't have that time. Yeah. I don't have that privilege wherein I get enough time to see for a parking. And I agree to whatever you did was right. I don't say wrong and it was my mistake. Now, what is happening? You see people parking these cars right there. Yeah. Only one car can park from there now, right? They can actually, one car can move. First of all, let me just, sorry. Your name, please. Name. My name is Shane. You are not supposed to have double parking for the cars there. Yeah. So there is no parking at all. You are not supposed to have anybody there. Yeah. Clear? Exactly. First thing is that if you clear up that, the bikes will fall in line. Nobody will come here inside. That's what. For Sir, sure. sir, little suggestion for you. What you can do is, if you see a violation like this, if you have a concern, click a photo, send it to sptrafficgoamail.com. Simple job. Okay, you have given me that. We've Or- been, or we've you been can- seeing this yeah. for many years. Okay, you can upload it. Are you on Facebook? Yeah, we are on You can. Facebook. There is a Facebook page of Goa Police. You just have to click a photo, mention the location and time. Because see, this is happening not today, I Sunday. know, I Every know. day. I am Every not day. here No, for there was- one day. I am you here know, for there last was an year. argument. I came with my friend. We were on a bike. We were on a bike, and there was a Mercedes parked there. It was an SUV. Okay, it was parked there. We told the guy, bro, remove the car because a lot of traffic is, he's jammed Always there everything. is a You know what traffic. he said? You know who I am, whose driver I am. Okay, and he just kept there, and it was, we couldn't do anything about Call it. 100. The same thing, Yeah. same thing that lady said to The me now. Yeah, the VIP culture. Same And thing she said. Just now, Look at my board, she Yeah, said. just now, it happened with him.
Sir, Look at my boards, VIP he culture is no longer around. Yesterday, a minister's car was fined 600 rupees Yeah. because of one citizen Yeah. who shot a video and Yeah. uploaded on Facebook. time we'll do Everybody does that, sir. Yeah, if next you do time we it, have to do it, upload right? it on Facebook, these things will change. It will change slowly, but they will change. And we are the change. We have to We bring have in to. the We change. have to do it. We Seriously, have. We to are the do it. youngsters. We are Yeah, the and then people who there should do be it. no harassment by the law authorities no of the harassment. normal citizen. No That's all we want. If a VIP is caught doing something and somebody posts it on Facebook or somewhere, then there should be no harassment of the There is never yeah. any harassment.